गुरुब्रह्म गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रतिकार सुंदर परिसर को आपण मान को समस्त को भव्य स्वागत। बापा मार संपर्क गोटे पुओ आ गोटे झील पाई बेस गुरुत्वपूर्ण। जदि शैशव छुआटी देखिला जे बापा माँ भितर संपर्क भल नहीं ताले बोधे पृथ्वी सब दुखी मानकर गोटे तालिका बनैबा सबुठ दुखरे से छुआटी थिवो। धीरे धीरे जदि बयस बढ़ी से बयसर गोटे प्रथम पाहचरे छिड़ा ही जो दुनिया को अनुभव करने से शिखी एवं देखुची जे प्रतिदिन बापा माँ भितर झगड़ा हुए तेज ता भितर जो दुखर बन्या बहे से दुखर बन्या को से सही पारे। मैं कथा को ये कहली जे गोटे छुआपाई बापा जी जरूरी माँ से जरूरी माँ जी जरूरी बापा से जरूरी। बापा बा कहले वायु पा कहले पानी माँ कहले माटी। गोटे संतानटी है गोटे मंजीटीए बिना वायु रे बिना पानी रे आ बिना माटी रे अंकुरोद्गम हो पारिबनी। यह असंभव, अंकुरोद्गम हवा असंभव। अतः वायु बिना पानी बिना माटी बिना गोटे संतान अवस्थिति गोटे मंजीर अवस्थिति नहीं। सोशल मीडिया रे एबे बहुत जोर रे भाइराल होउथबा गोटे वीडियो आपण मन देखिचंती कि नहीं मु जानिनी। मु से वीडियोटी को बोधे 100 थररू अधिका देखि सारिलेनी। मु जेतिक थर देखुची मो हृदय सेतिक थर आंदोलित करुची। छोट छुआटीए बयस बोध हुए वर्षे कि 1.5 वर्ष कि 2 वर्ष हम से बुझिनी प्रेम कौन, बुझिनी स्नेह कौन, बुझिनी श्रद्धा कौन, बुझिनी संपर्कर माने कौन। किंतु जेते बळे बापा कोଳରେ से सोईची ता माँ ताको जबरदस्त भिड़ी आणुची। छुआटी ता बापार आश्लेषण को छाड़ी पारुनी। तार अबुझा अबुझा ओठरे मध्य अबुझा अबुझा मनरे मध्य से उपलब्धि करुची जे बापा तो सी जी तमाम जीवन बोही नबार स्वप्न को आखिरे रखी थाए। माँ सीना 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करे। भूमिष्ठ हेला परे परे बापाटीए ता मुंडरे रखी चले बंची थिबा पर्यंत जे मो पुओ कौन पढ़िबो, कौन खाइबो, कौन पिंधिबो, केमिति ता जीवन को निर्वाह करिवो। ए दुनियार बड़दाण्डरे समस्ते केमिति कहिबे ताकू भल बोली। गोटे बापा सब बेले ता पुओ को हीरो रे देखा चाहे। आज हीरो गोटे पुओर सक्सेस देखिले जे खुशी हुए से हूँ बापा और से होचंती माँ आ समस्ते ईर्षा करती। जे सतरे खुशी हुंती से बापा ही पारंती कि माँ ही पारंती। से दृश्य जदि आपण मान देखिथिबे अनुभव करिथिबे जे गोटे छोट छुआटीए जब बापा माँ अलग होचंती से उभय उभयंकर जंत्रणार सीमा केते कौन सेटा तो अलग कथा। कारण आजिकल डिवोर्स होला परे जेमती विवाहर पार्टी आयोजन हुए आपण माने सोशल मीडिया रे देखिथिबे जे डिवोर्स परे मध्य पार्टी होची। तो ये कथा को सहज रे हजम करी होउनी जे छुआटी रो दोष कौन। आईन रो प्रावधान भितरे गोटे बापा गोटे माँ जिते अलग होचंती आईन तह बयसर सीमा भितर छुआटी जदि बा माँ पाखरे रहिबा जरूरी। किंतु कोठ ना कोठी जदि छुआ ता बापा को खोजु थाए एवं छुआर मनस्तत्व भितर गोटे कथा को झुरी 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 तार जदि क्षति ही जाए एथिपाई दायी किए। ये प्रश्न गोटे 1000-2000 जुगर सब प्रश्न ही पारे। किंतु आमे उभय उभय को अलग कला पूर्वर ये कथा को भाविबा को पड़िबो जे आमे तो अलग ही जिवा जे संपर्क माने बुझिनी ता अवस्था कौन होबो। ए दिव्य चिंतन आपण मान के भीतर छाड़ी पंचांग संपर्क रे जानिबार समय 13 फेब्रुआरी 2026 विक्रम संवत 2082 शकाब्द 1947 12 शुक्रवार तिथि कृष्णपक्ष एकादशी
दिवा 2टा 23 मिनिट पर्यंत पर द्वादशी भोग हेबे। नक्षत्र मूला संध्या 4टा 9 पर्यंत पर पूर्वाषाढ़ भोग हेबे। आज चंद्रमा रही धनुराशि अहोरात्र। सूर्योदय प्रातः 6टा 9, सूर्यास्त संध्या 5टा 31 मिनिट। जोगिन रही आग्नेय कोण में दिवा 2टा 23 मिनिट पर्यंत पर नैऋत्य को जीवे। आज घात तिथि मेष बिछा राशि व्यक्ति दिवा 2टा 23 मिनिट पर्यंत पर मिथुन कर्कट राशि व्यक्ति घात बार बिछा धनु मीन राशि व्यक्ति घात चंद्र तुला कुंभ राशि व्यक्ति घात नक्षत्र सिंह राशि व्यक्ति संध्या 4टा 9 मिनिट पर्यंत पर नास्ति। घात जोगो धनु मीन राशि व्यक्ति राति 3टा 22 मिनिट पर्यंत। तेबे शुभ मुहूर्त कहले ब्रह्म मुहूर्त उषा 4टा 33 मिनिट उषा 5टा 21 मिनिट। अभिजित मुहूर्त दिवा 11टा 28 मिनिट दिवा 12टा 12 मिनिट। गोधूली मुहूर्त संध्या 5टा 19 मिनिट संध्या 5टा 43 मिनिट। अशुभ समय राहु काल दिवा 10टा 24 मिनिट दिवा 11टा 50 मिनिट। गुलिका काल प्रातः 7टा 34 मिनिट प्रातः 8टा 59 मिनिट। जमघंट काल दिवा 2टा 40 मिनिट संध्या 4टा 5 मिनिट। इथिला संक्षिप्त पंजिका। एबे आसନ୍ତୁ जानिबा जे केउ राशि पाई केमिति कटिबो आजिर दिन। मेष राशि शुभ अंक 8 शुभ रंग लाल काडा सुचंती 4 ऑफ वांड्स। आजिर दिन आपनको पाई भल फल दब। अन्य मानकर स्नेह श्रद्धा आपनको विमोहित करिवो। आपना पणियार बंधन रे आपण अन्य माननको आबद्ध करिवे। आज आपण निजर खुशी को अन्य मानक सहित बांटी पारंती। आपण खुशी को अन्य मानक सहित सेलिब्रेट भी करि पारंती। हेल्थ बहुत बढ़िया रहिबो। दिव्य पारिवारिक जीवन रो अपुरंत आनंदर कथा कुहाजी पारे। आजिर दिन आपणक पाई किछि नुआ काम करिबा दिगरे साहाय्य करिवो। आजिर दिन रे आपण निज पाई कौन गोटे नुआ मार्गटीए प्रस्तुत करेंगे जो मार्ग आपको दीर्घ काल पर्यंत साहाଯ୍यर सहयोगर हाथ बढ़ेब। किसी नुआ बंधुता आपण सहित घटीपे। प्रतिकार हनुमान चालीसार पाठ करेंगे। द लवर्स कार्ड आसुंच वृष राशि व्यक्ति माने शुभंक 2 शुभ रंग धला। प्रेम प्रणय प्रीतिर बंधन में आबद्ध होता मनीष माने आज निजर प्रतिटी मुहूर्त को सुंदर भाव में काटिबे। आजिर दिन निजर जीवन साथी सहित सुंदर मुहूर्त सब काटिबार दिन। मन कथा बुझीबार दिन। आजिर सबु समय को बहुत बढ़िया से एंजॉय करिबार एक सुंदर दिनटीए। आजिर दिन रे आपण किछि नुआ संपर्क मध्य जोड़ी पारंती। आपण प्रतिटी काम रे आपण सफल हेबे। आजिर दिन रे समस्ते आपणको आपणापणियार बंधन रे आबद्ध करिवे। जो काम आज पर्यंत अटकिकी थिला लटकिकी थिला से काम आपणकर बहुत बढ़िया से ही गला भली देखा जाउछंती। आजिर कर्मजीवन आपण पे बहुत बेसी भल रहिबो। प्रतिकार गायत्री मंत्र जप करिवे। जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिमान संपर्क करे। शुभंक 5 शुभ रंग सबुज काडा सुचंती 4 ऑफ वांड्स। एगेन आसुचंती 4 ऑफ वांड्स। आजिर दिन रे आपण बंधु बंधुता बंधुत्वपूर्ण आचरण भितर जीवन टी काटिबे। मानसिक अवसादरू आपनको मुक्ति मिलिबो। आजिर दिन आपण आशा को सजीवित करिवो। आपणक सहित अन्य मानकर साहाय्य और सहयोगर हाथ निश्चित भाव में बढ़ेबे। अन्य माने आपण किछि नुआ काम निज हाथ को नेबा भली देखा जीवो। आजिर दिन रे आपण राजसिक जीवन टी यापन कला भली देखा जाउचंती। आज आपणक संस्कार आपणकर कर्म आपणकर व्यवहार रे अन्य माने आप्रिसिएट हेबे एवं आपनको साधुवाद मध्य देबे। तबे भल पारिवारिक जीवन टी भल मानसिक सुख आपण पाइबे। अर्थ प्राप्तिर जोग। प्रतिकार क्लिंग बीज मंत्र जप करिवे। जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति मान संपर्क रे 7 ऑफ सोर्स आसुचंती। शुभंक 2 शुभ रंग धला। कर्कट राशि व्यक्ति माने आजिर दिन आपणको सतर्कतार सहित काटिबाको पड़िबो। आज निज काम रे मतलब रखंतु। आउ कहारी भी काम सहित आपण निजको यदि संयोजित करूचंते सेटा आपणको पाई ठीक रहिबो। आपण किछि काम पाई असमर्थ रहिबे। किछि काम रे आपणको लॉस रो सामना करबाको पड़ी पारे।
ଆଜିର ଦିନରେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ବିଚାର କରିକି ହିଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଆଦିରେ ମନକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ଦରକାର। ନିଜ କଥା କମ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ତ୍ରିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଟୁ ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ ଏକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ମଧୁରମୟର ଦିନ। ମନ କଥା ବୁଝୁଥିବା ଭଳି ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବାର ଦିନ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ, ମିତ୍ରତାର ଅନନ୍ତ ବରଣ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଇବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦିବ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଅପୁରନ୍ତ ଅନୁଭବ ସହିତ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ କଥା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ କେହି ସମଦୁଃଖ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝୁଥିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷଟିଏ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟର ଭାବ ଭୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆବଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣର ବହୁତ ବେଶୀ ବିକାଶ ଘଟିବ। ପ୍ରତିକାର କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ ଲଭର୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ 5 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସରାହନା କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସୁଖର ଅନନ୍ତ ପ୍ରବାହମୟ ଦିନଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ଇପ୍ସିତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ଦିନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ସୁଖର କାରଣ ହେବ। ସମୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିବ। ଦିବ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ପାରିବାରିକ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଅପୂର୍ବ ଦିନଟିଏ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଆଦେଶକୁ ମାନିବା ଦରକାର। କାରଣ କିଛି କଥା ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଆଦିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ୍ରିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 7 ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍। ଶୁଭଙ୍କ 6 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ତେବେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିକି ମନ ଆଉ ହୃଦୟର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନଙ୍କର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଟିକେ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ, ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିକି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସ୍ପିଡିଲି ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜିର ଯଦି ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷର ଆକୃତି ବା ମଣିଷର ହସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ମଣିଷକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ କିଛି ମଣିଷକୁ ଆଜି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତର ପାଠ କରିବେ। ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆସଫ କପ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରବାହର ଦିନ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଦିନ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କାହା ମନକୁ ଆବଦ୍ଧିତ ବା ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିବାର ଦିନଟିଏ। ସମୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧିବାର ଦିନଟିଏ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭବରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହା ମନରେ ଅନେକ କିଛି ଭଲ କଥାକୁ ଆଣିକି ରଖିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା ଭଳି କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଆଜି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଅଧର୍ମ କଥାର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଜା। ଆଜି କିଛି ଗୁଡ୍ ସିମ୍ବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ନିହାତି ପାଠ କରିବେ। ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା 3 ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ହୃଦୟରେ ହାତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। କିଛି ମଣିଷଙ୍କର କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ହାନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଆଜି ଭାରି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଗୋଟେ ସଂଯୋଗଟିଏ ତିଆରି ହୋଇପାରେ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, କାହା ଉପରେ ଆସକ୍ତି ରଖନ୍ତୁନି ଯେ ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମନକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ରିଅଲିଟି ଯାହା ବାସ୍ତବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। 9 of Wands ଶୁଭଙ୍କ 9 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍। ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଖୋଜିବେନି ଯେ ମୋତେ କିଏ ସାବାସୀ ଦେବ। ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଖୋଜିବେନି ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇବି। ଆଜି ଆପଣ ଗଧ ଭଳି ଖଟିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା ଅନ୍ୟମାନେ ନେବେ। ଆଜି ସେଇ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଯଥା ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁନି। ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଶାରୀରିକ ଆଘାତର କଥା ଆଜି ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିହାତି ଭାବେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ନ ବୁଝି କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଯୌକ୍ତିକ କଥା, ଯେଉଁ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ସେ କଥାରେ ଆପଣ ପଶିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ସମୟର ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଶୁଭଙ୍କ 9 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଭ୍ରମଣ 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 ଧାର୍ମିକ ଭ୍ରମଣ, ଧାର୍ମିକ ସୁଖ ଏସବୁ କଥା ଆଜି ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଜିର ଦିନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ଦେବ। ସୁନ୍ଦର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦମୟ କଥାଟିଏ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ରହିବ, ରହିଥିବ। ଆଜି ଜୀବନର ସୁଖର ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି କାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ, ନିର୍ମୋହର ଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ ଦେଖାଯିବ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ଆପଣ ପାଇବେ। ଭଲ ଦିନଟିଏ, ଦିନଟିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଏବେ ମୀନ ରାଶିର କଥା। 7 of Cups ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ କମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବା ଦରକାର ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଏଟା କରିବି, ସେଟା କରିବି, ସେଟା କରିବି, ସେଟା କରିବି, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ କଥା ହେଲା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତ, କ'ଣ ଅପ୍ରକୃତ, ସେସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ମିଛ ଆସ୍ଫଳନ ଭିତରେ ରହିବେନି। ଆପଣ କର୍ମବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହା କର୍ମ କରିବା କଥା ସେ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମିଳିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା କର୍ମରେ ସୁଖଦ ଅନୁଭବକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି, ଆପଣ ନା ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ, କିଛି ମଣିଷଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେବେଳେ ଥାଏ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷର ଅଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେ ମଣିଷର ଫଟୋ ପଛରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ 4.44 444, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 4 ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଦେବେ, ତା ପାଖରେ ଆଉ 44 ଲେଖିବେ। ତା ଫଟୋ ପଛପଟେ ହିଁ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍ଧା କପଡ଼ାର ପୁରୁଣା ଅଂଶ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେବେ ସେଇ ସମୟଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ମନେ ପଡ଼ିବନି। ଏଥିଲା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ଶେଷକୁ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।